Horasma dihita saluhutna manginang, selamat borgin ma dihita. Asata mulaima partangiyangata di borngita sadarion, jumolo martangyang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Amin, mare dehita. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadian na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badaku dopak bangso naso daulat roha. Saya palua maau sian bawa si ulahon si paoto-oto dohot haje kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku. Tonggos ma hati uronmu dohot hati goronmu. Akan nama nogu au, pataru au tu dolok ni habadiamu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata,
amanami na di banua gijang para sirohana sumurung. Namandok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami. Ala dilehoko anakmu nasa sadai tuha matean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa hangoluan nasa leleng nileleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati goran dihami. Saya sama dosa nami saluhut alani pelean na sundenggan na pinelehon na humokop hami. Saya payeleng pinggolmu tutang yang nami jala asi maroham dihami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di Partangyangan Bornginon, ima tarsurat di Filipi 3 ayat 4b rodi ayat 14. Margati pasoring mahita manjahasa. Aimolo diripu deba adong si pangasahona di pardagingon dalam au manian. Tarsunat di hari pawaluhut doau nasian bangsa Israel marga Benjamin halak Heber tubuni halak Heber halak Parise mangihuton patiki. Garang dorohaku mangalele huriai soha surahan ni hati goran nasian patik. Alai naung parutunga kia diau harugia doi jujur alani Kristusi. Saluhutna dotahe huetong harugian tumimbakon hamuliaon ni panandao di Kristus Yesus Tuhaki. Ala ibana huseakon saluhutna jala orbuk doi dietong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana au didapot unang mamar hati goran sian patik tung sian haporsiau di Kristus do ima hati goran nasiat debata nama rojahan di haporsiau. Asa hutada ibana dohot hagogon ni haheon nai rodi hasasaor tu akka hapor suhona dinagabe sapangalaho au dohot ibana di hamamatean nai. Anggiat sahat au tu haheon nasian akka namate. Apala naung sanga hutakub imanang naung gabe sundenggan alai sai huya kido anggiat tartakub ahui songon naung tinakup ni Kristus Yesusi au. Aleak kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi. Ondo tahe hu halupaon na dipudikku hueai akan na dijolo do pak padang ni do hupuspus do pak upahamonangan nasian panjauan ni debata sian gijang di bagasan Kristus Yesusi. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Dungi sahat ma Yesus rabdoh nasida tu porlaksada namargoar Getsemani. Jadi di dokma tu akas seseanai hundul mahamu jolo dison saleleng disan au martangiang. Dungi ditogihon masih Petrus dohot anak ni si Bedeus naduai. Dungi gabe marsak situtu ma ibana jala bobonosan. Jadi di dokma tunasida macai marsak situtu dorohaku hirana mate do dison mahamu dungorap dohot au. Dungi lau maibana sawatik tujolo dipatukap ma bohina tutano martangyang ni nama ale amang namun natarbahen salpuhon mas si inuman non sianau alai tahe unang marguru turohaku turoham do. Dungi mulak ma ibana tu akka siseana
jala tarpodom nasida didapot. Jadi didokma tu si Petrus. Dang margogo hamu hape dungorap dohot au nanggo sangombas. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu pangunjunan. Aina girgir donian tondii alai gale do ia daging. Dungi laoma ibana padua halihon martangiang ninama ale amang molo sotar bahen salpuon da ikon huinum sesaut malomo niroham. Dungi dinaroi ibana tarpodo muse masih seanai didapot ai macai dok do salipon nasida. Jadi ditadikon lau martangiang patolu halion mandok hata ondeng. Dungi didapoton mamuse akasi seanai. Jadi didok matu nasida. Dat-datan muna dope modom dohot maradian. Nunga dapot tikina nuaeng. Sahan ma anak ni jomai tutangan ni pardosa. Hehe mahamu lau mahita. Di nungarona pasahaton au. Alai diboto si Judas parjehei do inganani. Ai jod do marpungu Yesus tusi dohot aka si seanna. Ia si Judas diarahon ma aka soldadu dohot aka naposo ni situa ni malim. Didapoton ma tusi matat sulu-sulu palito dohot senjata. Diboto Yesus do saluhuna naeng songgop tu ibana. Jala ruar ma ibana didok matu nasida. Ise dona jinalahanmu. Gabenina nasida mamangalusi ibana. Yesus halak Nasareti do. Dungi nina Yesus mandok nasida. Ahu doi. Alai dohot do si Judas si parjehei jongjong di lambung nasida. Asadung didok tu nasida, ahu doi sumurut manasida. Aka martinggangan ma tutano, dungi diulahi ma manukun nasida. Ise dona nilulhon muna, jadi didok nasida ma. Yesus halak Nasareti do, dungi nina Yesus ma. Mangalusinasida nunga hupabo atu hamu au doi asamolo dilului hamu laos malau akaon ainaing do jupang na didok nai danga dong namago hubain agia sada sian akan nanilehon mi tuau alai nunga dipabotohon parjehehian partinandaan tunasida ai didok do. Iai na umma ibana mai. Ima takkup hamu. Asa pitor didapoton ma Yesus didokma. Tabi diho guru. Laus di umma. Alai nina Yesus mamandok ibana. Marhua hotuson anggia. O Judas. Pangumamon do hape dibaen ho pasahaton anak ni jolmai. Dungi Roma nasida, dilaluhon matangan nasida tu Yesus manakup ibana. Dungi adong masa dasian dongan ni Yesus mangalaluhon tanganna, disita ma podangna, ditapulhon ma tu naposo ni situa ni malim sahalak, dipisikon ma pinggolna, jadi didok Yesus matu ibana. Pasarung podang mi, ay namani tak podang, mago mabahenon ni podang, ay nasotar bahen audo di roham mangido sian damang, asa dipadiri di au saunari lobi sian 12 loksa suru-suruan, alai songon dia madisi saut hatani Tuhanina, hatani surati namandok, ikon do na songoni ujui ma didok Yesus tu akan natoropi hirana do pak panamua do hamu hehe marpodang jala marlobut-lobut manakup au hari-hari do au nian hudul mangajari di bagas joro
suadong ditakup hamuau. Alai nama asa do sude naon, asa jupang hatani aka panurerangi. Dungi ditadikon salhut sisani maibana lao maporus. Marede hita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti rohamuna nangatiatemuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huriani Tuhan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, iya atani debata di parsaorata di partang yang ata di bodarion, imana nienet sian Yesaya bindu 40 mamuka maisian ayat saplonom satro di ayat 20 tapayutiut ma di bagasan rohata songonon ma di dok disi. Songonon dohata ni Jahoba naong mangalehon dalan di laut jala dalan balobung di bagasan aka aek nadoras. Naong paruaron hureta dohot hoda parangan dohot parhohas rap marpeahan nasida dang tarbahes sabe hehe pidom do nasida songon sumbu naong mitop unang be paingot-ingotamu akan namasa na jolo jala unang be pikiri hamu akan narobi idama bahenoku mana imbaru nunga pola martumbur nuae tungso tandaon muna mai tongondo tahe baheno kumadalan di halongonan aka batang aek di tano bakal-bakal pasang apon niaka binatang di ladang maau aka gopul dot aka pidong unto ai lehono kuma aek di halongonan aka batang aek di tano bakal-bakal mangaleon minum bangsoku nahupiliti ima bangso na hujadioni diau mamaritahon hamulioku sogot ido sahatna huriani Tuhan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kita semua pasti sangat merindukan atau sangat bersuka cita dan bahkan menginginkan sesuatu hal yang baru datang kepada kita. Kita sangat senang dengan hal-hal yang baru-baru. Apakah itu dalam bentuk barang atau bentuk lainnya?
seperti mobil baru, rumah baru, TV baru, HP baru. Bahkan kalau naik jabatan, naik pangkat, itu juga hal yang baru mungkin dalam hidup kita. Asal mau unang ate, tuakan nang marasohotan, unang madi pangido na baru, istri baru, manang suami baru, unang. Pertanyaan sederhana, tahasi holido mangulu di ngulu naim baru, manang tahasi holido haim baruon, masa di tonga-tonga nih nguluta? Itu yang perlu kita jawab dalam hati kita. Siapapun orangnya, mulai dari anak kecil sampai orang tua, pasti selalu merindukan yang namanya hal-hal yang baru. Ya kan? Bahkan orang berlomba-lomba ke si bea-bea karena itu hal yang baru baginya, melihat si bea-bea bagaimana tikungannya, kelokannya, bahkan melihat patung Yesus, itu hal yang baru juga. Berlomba-lomba orang untuk melihat hal yang baru ataupun mendapatkan sesuatu yang baru, baik benda ataupun hal yang tidak dapat dilihat seperti jabatan tadi. Tetapi pertanyaan tadi, bagaimana dengan hidup yang baru? Tahasi holido ngolu naim baru, manang haim baruon, masa di ngoluta marhite-hite hata nidebata. Di bagasan turputa sadarion panurirang Yesaya manogihon bangsa Israel mengingat kembali masa lalunya. Ditiki di paratobanan Mesir. Molo didok nina flashback. Mengingat kembali masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu? Apa yang dialami bangsa Israel di masa lalunya? Ketika mereka saat ini di dalam pembuangan Babel. Mereka hanya mengingat yang enaknya saja. Yang enaknya ketika mereka di Mesir, walaupun tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan, mereka mengingat yang enaknya. Cukupnya makanan kami, cukupnya minum kami. Makanya ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, begitu banyaknya tantangan, banyaknya ujian yang dihadapi bangsa itu. Aduh, nadiulah bangsa Israel. Marungut-ungut, menyalahkan Allah. Polama dibuan debata hami luar sian Mesir, apenang songonon ma haraparon hami. Ido na masa. Dangolo bangsa Israel marningot na hacit nai. Molo dihilala bangsoi, tidak ada kemerdekaan. Karena saat mereka di Mesir, mereka di Parhatoban. Tidak ada kemerdekaan. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup dalam tidak ada kemerdekaan, dijajah. Walaupun memang cukup makan, cukup minum, cukup semuanya, tapi kalau tidak ada kemerdekaan mungkin kita tidak akan mau menerima hal itu. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang dengan sukacita menerima kalau dirinya tidak merdeka. Tapi saya yakin tidak ada di antara kita yang menginginkan hidupnya di Parhatoban atau menjadi budak bagi orang lain. Alanido huriani Tuhan na inaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tipe di bagasan nama rungu-tungu nasida. Namula nasida tu masa lalu nasida. Flashback ninna. Tong do ditangi onde bata. Tangi yang dot anggu-anggu nasida. Ido bakoni bangso Israel honian memang. Moloro holan sao tipe akasi taonon. Pitor marungu-tungut.
Pitor manimbil siandalan itu hani. Bohado molo yahita. Tong dohita songon bangsoi mangulu. Molo tarajumi nama sa di tonga-tonga ni ngoluta diari-ari naung salpu. Tong dohita marungut-ungut. Taingot akan napaeti, taingot akan napariri. Tak salah hondo debata. Manang na tabilangi aka pasu-pasu nata jalo siang Tuhane. Songonendei berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Mungkin mau tak bilangi, kita tidak akan bisa menghitung berkat Tuhan itu. Kita tidak akan bisa mengatakan berkat Tuhan yang sudah saya terima dalam kehidupan saya hanyalah 100. Hanyalah 200 mulai dari saya kecil sampai dewasa. Karena memang berkat Tuhan tidak terhitung. Kalau kita memang benar-benar menyadari. Alanido, didokdo, ditangi honde batado. Tangi yang dohot anggu-anggu nih bangsoi. Dang holan ditangi hon. Alai diiring-iring debatado nasida haruar sian misir dohot salileng di pardalanan manopot tano Kanaan. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Ati pe di ayat 10 lalu di dokdo unang bepa ingot-ingotamu akana masana jolo jala unang bepikiri hamu akana robi. Takas dipaingot panurirang Jesaya. Namar lapatan disi na ikon diingot bangsoi ima pambahena ni debata di tonga-tonga ni ngulu nasida. Pangiring-iringan ni debata di tonga-tonga ni pardalanan nasida manopot tano Kanaan. Nang atong wala na dingok na tabunay. Ditiki di parhatoban, cukup makan, cukup minum. Merasa hidup happy walaupun terkekang. Tetapi ingatlah bagaimana Allah tetap menyertai mereka. Unang hola nahacip nai. Nasaliling nasi dari bagasan perdalanane. Lau manopok tano Kanaan. Alekon diingot do. Burjuni Tuhani mangaramoti ngulu nasida. Bui sa nasida taripar tutano Kanaan. Sudah mempunyai kemerdekaan secara utuh. Atipe di bagasan turpuk tahun diadopi nasida museha buangani di Babel. Tarhatoban muse nasida alai alaniaha tong ma alani pangalahoni bangsoi sadiri. Kotok tong do dingot haburjuoni debata ido na ikon diingot nasida nama ngalehon haluau. Jadi itu yang dipasahat panurirang Jesaya tu bangsoi. Songonondo hatani Jahoba nau mangaleon dalan di laut jala dalan belobung di bagasan aka aek nadoras. Naung paruaron hureta dohotoda parangan dohot parohas rak marpehan nasida. Di situ Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa sayalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatunya. Sehingga kalian tidak lagi di dalam parhatobanan. Aledang dingok bangsoi. Na dingok nasida holan hina tabuni nama ngulu di bagasan parhatobanan. Idama bahenoku manai baru nunga pola martumbur nuaeng tungso tandon munamai. Tuhan sudah memberikan sesuatu hal yang baru.
Dia menjanjikan Mesias ke tengah-tengah bangsa itu yang akan menuntun bangsa itu tidak hanya keluar dari parhatobanan ni bangsa na asing alai haruar sian parhatobanan ni dosa. Ima Kristus Yesus. Iro naneng di pasaha tuhita. Bahenoku manai baru nunga pola martumbur nuaeng. Tungso tandaon muna mai. Memang sangat sulit bagi kita manusia untuk melihat hal-hal yang baru, apalagi kalau yang menyangkut dengan iman. Kita hanya bisa melihat yang memang nyata di depan mata. Kalau yang hal-hal yang menyangkut dengan kasat mata, sangat sulit bagi kita manusia melihatnya. Apalagi kita mau melihat karya Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa dapat melihatnya. Bahkan mungkin kita samar-samar melihatnya. HP didok di hatani debata, tungso tandon munamai. Kita tidak bisa melihat kenyataan. Kita tidak bisa melihat apa yang telah Kristus perbuat untuk hidup kita. Nakin nunga masuk kita tu minggu pasion paduahon. Diingatkan kita kembali, flashback, disegarkan kembali. Aha nama asa di ngolu ni Kristus Yesusi. Ima Mesiasi na nunga di baga-baga honde batatu bangsoi. Nunga martumbur nuaing na barui ima Kristusi. Dang tanda otai nunga di lehon hosana humokop hita jolma pardosa. Alani do huriani tuan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di tonga-tonga ni ngoluta jojo do hita kembali ke masa lalu. Manang holan marningot na hacit, na paet, na parir. Na masa di tonga-tonga ni ngoluta. Na ta adopi di ngoluta si ganupari. Ujungna lalak mahita mangulu songo-songo ni. Dan holan ngolutan na songo-songo ni ala na holan hita bercokol dia kana pae na parir na haciti do hapor seota songo-songo ni ba bisa jadi mungkin lam moru lam turun degradasi iman dan bertumbuh hapor seota. Wingok do ya do mengunjungi sada ruas ina nunga marumur 100 tahun. Molo dipartikian sinuaengon mungkin torop ni akka jolma manusia marumur 70 tahun. Molo di bagasan parsahiton bisa jadi mungkin pikiran itu pun bisa dang tigorbe marpikir. Adong mana mula gabi songon dak dana, adong mana ulu hatop-hatop mula mardadi, tangis, molo dang di paruahon ya nakonna, ali molo inangon tung macai, boy gabi sada tiruan di hapor siona, ati penunga marumur 100 tahun, dang lupa inat tahun martangia. Di sidungo martangiang ati pe tinggal holi-holi nai di balut kulit di sidungo ibana dingo do Tuhanna di silomangan dingo Tuhanna jala dakya pilit tangiang ni inangi lasroha sinukun nanget ayahado nana yang ditean ho diwarisoko tua kapino parmon. Nama umur 100 tahun o inang. Dang adong be. So adong be artaku. Aha mah naneng upasahat tuyana kokku. Alehola non nama. Hapor seoki mah na boy gabe si tiruan tua kapino parhusugut. Marpos ni rohana sida di Tuhani. Sangat luar biasa. Seorang ibu dengan umur 100 tahun.
Dang marungut-ungut imana Tuhan ala pau. Lalu jauh dak soni. Penang toropan ni hita jolma. Molo mangadupi parsahiton. Songon na hacitian ta itu ema Tuhan ala mau tu lambungmu dak tertawa nau beu Tuhan. Tu mago mama ate au Tuhan. Ale mau lina tai daw. Tikos jala denggan do toktong tanyang. Ido sada lasni roha. Ala niya ala diingot ibana. Aka pasu-pasu nanunga di jalo ibana di bagasan nguluna. Anak tunggal do inatay. Dangarong ito na dangarong kakak na dangarong anggina. Ale ima haporsyon na mangulu maradopon Tuhan na. Ala ni do hurian ituan na inaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ido naneng tahingot sian turpukta di bornginon nama nosoi jalanan neng panguluhon haporseota hoddo asini rohani debata toktong do marpangulahi rohani debata buita ida maidaya sapulusianakin bahenoku manai baru nunga pola martumbur nuaing tungso tandaun muna mai toktong do tahe bahenoku madalan di halongonan aka batang aik di tano bakal-bakal. Saat luar biasa akan selalu ada air di tanah yang tandus, air yang menyejukkan, air kehidupan, sumber kehidupan akan selalu ada dan ada Kristus Yesus di dalam kehidupan kita walau apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Jangan khawatir. Unang ganggu haporseota. Toktong tapasa hatu Tuhani. Diuduti musedaya 20. Pasang opon niaka binatang di ladang maau. Aka gopul dot aka pidong unto. Ay lehonoku ma aek di halongonan. Aka batang aek di tano bakal-bakal. Mga leon minum bangsoku na hupiliti. Gari binatang di turpuk tahun dipasangap nasi dah do debata lama hita jolma manusia hita natinopana tumiru rupana itu kan segambar dan serupa dengan Allah imago Dei Allah do hita ci puasa ikon tahutan hita puasa ikon khawatir kita di tonga-tonga na masa di portibion. Mulo petung ganggu haporsion tala ni na masa cuy sinuaingon taingot ma dang ditadikon debata hita. Dilehon do anakna nasa sadai ima nagabi inganan pangalua-luata ima pangondingata asal ma marha porseaon hita tu debata. Jala ido naneng di hatinda konota di ayat 20 sadai ima bangso na hujadi honi diau mamaritahon hamulyaoku sogut. Hita do bangsona pinilit nai na dijadihon debata laho mamaritahon hamulyaona di tonga-tonga ni ngoluta sikanu pari alanido toktong mata tiup gomo sa porseota toktong mahita mangolu di bagasan na Tuhani dang ditadikon hita manang sakirop mata pe dakkea Tuhani dao sian hita nunga dilehon di hita haluau ni dang be di parhatoban hita di bagasan dosai ale nunga marhamonanga kita marhite-hite anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Martangiang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam nabadiai naong saha di tonga-tonga ni ngulu nami di bornginon. Tutu doali Tuhan. Olodo si patahami ganggu haporsion nami. Molo huingot hami. Hina hacit na parir na paeti na songgop di tonga-tonga ni ngulu nami onali Tuhan.
Gabe olo do huta di kokami wali Tuhan. Olo do gabe sumurut ha porsionami marado poko. Ale marite hite hatam nabadia. Nong marsaringar di borngin non di tonga-tonga ning ulu nami. Pos rohanami wali Tuhan. Toktong do diiring-iring ho do hami. Toktong do pangaramotionmu di tonga-tonga ning ulu nami on wali Tuhan. Asala marsi hoho tami ali Tuhan, maniup gomos ha porsion nami, dang meret nanggo saoti kami sian dalanmu. Atong Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pargogoi mahami saluhutna, mangulahon hatami ali Tuhan. Asa marhite ali Tuhan, marsangap goar munabadia ali Tuhan. Jala lamar bungaran mahatami ali Tuhan. Marhite-hite saluhutna pangulaw nami, pamikrion nami, dohot pakateon nami sigano pare. Sesama dosa nami ali Tuhan. Nang disaluhutna ruas ni huriami ali Tuhan. Di HKBP, Jalan Cornelon ali Tuhan. Na di bagasan Parsahiton ali Tuhan. Asiro hamali Tuhan. Papos rohana sida ali Tuhan. Asa toktong marsi hohot na sida ali Tuhan. Dileho ko pakirimon na mangulu di nasida li Tuhan. Tukdo asini roham. Maniup gomos tangan nasida. Mama sumasu salhut ubat na pinangan nasida. Mama sumasu keluarga na merawat, na menjaga. Marhite-hite dileho ko kesabaran ali Tuhan. Jala di bagasan sisada tangiang salutna manangiakon aka keluarga na di bagasan Parsahiton. Asa unang madaha butuh bagasan pandelean ali Tuhan. Molo petung macai hacit di hilala nasida ala ni Parsahiton na songgop di pamatang nasida ali Tuhan. Unang madaha butuh bagasan pandelean ali Tuhan. Alai lamangulu manasida ali Tuhan. Dilehoko semangat naim baru ali Tuhan. Ngulu naim baru di nasida ali Tuhan. Lam marhaporusan manasida tutangan para sini roham. Disalutna ali Tuhan para ladoni huriami. Homa nama masu-masu nasida li Tuhan. Mangalehon bisuk di nasida li Tuhan. Asal lamar gugu sude parhaladoni huriami li Tuhan. Makobasi makehei haporsiani salhutna ruas ni huriami li Tuhan. Asa toktong ali Tuhan. Lamar sangap guar munabadiai marhite-hite pakobasion nasida salhutna li Tuhan. Lam tambai hahi pason di nasida li Tuhan. Asa margogo nasida li Tuhan. Patupahon pararaton hatami ali Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saluhutna upasatami matu tangan para siniroham. Salpuhon mali Tuhan akana masa di tonga-tonga ni portibion ali Tuhan. Ima pangotak ni pandemik sapulusia ali Tuhan. Las rohanami ali Tuhan. Nunga jupang be ali Tuhan. Songon las niroha di saluhutna hami ali Tuhan. Ala nunga lamar nehet-nehet boy hami mangolu di ngolu na imbarui ali Tuhan. Ima ngolu na normal ali Tuhan. Ati pe ikon toktong hami ali Tuhan. Jamot di hahi pason nami ali Tuhan. Ala dang salpu dope ali Tuhan. Pangotak ni pandemik 10 siaon ali Tuhan. Ale posor hanami ali Tuhan. Lam dileho koma di hami ali Tuhan. Bisuk mangadopi salhut na ali Tuhan. Jumolo sesama dosa nami, asa tama hami manjalo pasu-pasumi. Amin. Marede hita.
asa taparade marohakta laho martangiang pangondianon asa tatangnya koma di bagas tabe huria tahun bangsota dohod sude namasan adong deportibion mahita martangiang. Amin. Mari dehita huhud papungu pelian. Yakon mapeliatai tuado pani dewata martangi yang mahita.
Ale de bata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni salhut si leon-leon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasa tami masyana ni lehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasea kami peleanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mandok mahita ditangiang aleya manami. Aleya manami na di Banua Gijang. Sai pinar badia magoarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songo na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarionang muluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai horo na punah rajaon. Dohot hagogoon. Rodia sangapon saleleng ni leleng na. Amin. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuan de Batama ho. Di sondakon Tuan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuan de Batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutondim. Amen. Horas madi hita salutna.